हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एस्क्यूशन पॉइंट द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2025 षष्ठ श्रेणी भूगोल आम 100% रियल क्वेश्चन पेपर नहीं आसचु तो क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कसन करवा ता पूर्व जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन सेट करनी कहीं जिते आम रियल क्वेश्चन पेपर अपलोड हम तुम पाक फास्ट नोटिफिकेशन जीव जहाँकि तुम जापर ओके। तो निज सांग मान पाक भिडियो सेयार करनी आउ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अच्छे जैक जॉइन करना से तुमको पीडीएफ मिल जाए ओके। तो देखिए क्वेश्चन विथ आंसर कौन अच्छी निम्नोक्त ग्रह मानक मध्य डैश ग्रहटी सूर्य चारिपटे पूर्वर पश्चिम को प्रदक्षिण करुच्ची तो यह सठिक उत्तर होची शुक्र। तापर राजनीतिक मानचित्र डैश तथ्य संपर्क में सहजरे जानी होता है। 2 नंबर सठिक उत्तर यह होची देश विषय। आंडामान निकोबर द्वीपपुंज डैश रे अवस्थित आंडामान जो निकोबर द्वीपपुंज बंगोपसागर रे अवस्थित। आरावली पर्वतमालार उच्चतम श्रृंग डैश माउंट आबू पर्वत रे अवस्थित। 4 नंबर सठिक उत्तर होची गुरु शिखर रे। तापर नेक्स्ट देखिए 5 नंबर काठजोड़ी को महानदीर डैश कह जाए काठजोड़ी को महानदीर शाखा नदी बोली कह जाए। पृथ्वीर अपस्वर अवसान क्यों मासरे होता है तो जनवरी जुलाई अगस्ट डिसेम्बर तो यार सठिक उत्तर होची जुलाई। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर पिला माने निम्नोक्त देशगुड़िक मध्य केउंटी उत्तर अमेरिकार देश अटे ब्राजिल जो अर्जेंटीना ना कनाडा ना चिली चिली ओके। तो 7 नंबर देख सठिक उत्तर हो तुम कनाडा। तापर देख देती क्यों जंगलटी एशिया सिंहर बासस्थली अटे 8 नंबर सठिक उत्तर हो गिर। 9 नंबर देखिए पृथ्वी तार अक्षदंड उपर प्रति 15 डिग्री पथ घूरिया केते समय निए तो 9 नंबर सठिक उत्तर हो तुम 60 मिनट। तापर पृथ्वीर क्षुद्रतम देश क्यों महादेश अवस्थित यार सठिक उत्तर हो यूरोप महादेश। 11 नंबर देखिए तुम भारत भारत होची उपद्वीप जापान होची कौन द्वीप। तापर रोजवुड चिरहरित अरण्य देवदारू होची कौन पार्वत्य अरण्य। ऑस्ट्रेलिया होची डाउन्स एशिया होची कौन हमर एटा चेस्टपी सॉरी स्टेपी ओके स्टेपी लिखियो पुणी आउथरे लिखि दउची स्टेपी ओके स्टेपी लिखियो। तापर देखिए महाबल बाघ होची सुंदरबन एक सिंगी विशिष्ट अंडा होची काजीरंगा कौन लिखो काजीरंगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए तुम प्रचुर वृष्टिपात होता अंचल चिरहरित अरण्य देखा जाए कारण सेठारे कौन होता है यार सठिक उत्तर हो तुम वृक्ष गुड़िक वर्षर भिन्न भिन्न समय पत्र झड़ा दिखती। 16 नंबर देखिए ऑस्ट्रेलिया लोके ग्रीष्म ऋतु में बड़ दिन पालन करते कारण ख हम यहाँ तुम आंसर ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित तेणु। तापर 17 नंबर देख दक्षिण अमेरिकार अधिकांश अंचल जलवायु उष्म कारण यह सठिक उत्तर हो तुम ग महादेश दे उभय विषुववृत्त मकर क्रांति जाइछि। तापर देख देछि गोटे चित्रटे मानचित्र देछि ओडिशार उत्तर में क्यों राज्य अच्छी ओडिशार उत्तर में झारखंड अच्छी कौन लिखो झारखंड। तापर लिखिबो 19 नंबर देख 19 नंबर देछि अरब सागर भारतर क्यों दिगरे अच्छी अरब सागर भारतर पश्चिम दिगरे अच्छी भारतर क्यों दिगरे नेपाल राज्य अच्छी यार सठिक उत्तर हो उत्तर दिगरे। नेक्स्ट देखिए पृथ्वीर गभीरतम सामुद्रिक खातर नाम कौन लिखियो मारियाना कौन मारियाना हेले। तापर 22 नंबर देख लंडन रे दिन 12टा समय दिल्ली रे संध्या 5 घंटा 30 मिनट कहीं होता है कारण भारत 82/2 जो मिनिट पूर्व द्राघिमार अवस्थित 82 डिग्री 1/2 मिनट पूर्व द्राघिमार अवस्थित 1 डिग्री को 4 मिनट हिसाब से 5 घंटा 30 मिनट आगुआ रही है। तापर आम देखा 23 नंबर क्वेश्चन मेरुठारे पृथ्वीर आवर्तन बेग 0 अटे कारण पृथ्वी में 2 मेरु पृथ्वीर अक्षदंड उपर अवस्थित आवर्तन समय मेरु दुईटी स्थिर होता थाए तेणु मेरुठारे पृथ्वीर आवर्तन बेग 0 अटे। 24 नंबर देख आटलांटिक महासागर तटदेश अनेक पोताश्रय अच्छी कारण महासागर दुई पार्श्व महादेश अवस्थित महासागर तटदेश अत्यंत
ଦନ୍ତୁରିତ ତେଣୁ ଅଧିକ ପୋତାଶ୍ରୟ ଓ ବନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ। ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବାହ କମ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। 26 ନମ୍ବର ଦେଖିଛେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମାର ଯେଉଁ ଲେଖିବ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଅକ୍ଷାଂଶ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବ, ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଭୂକେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବିଷୁବ ସମତଳ ସହ ମିଶି ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ସେହି କୋଣର ଅକ୍ଷାଂଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ବିଷୁବ ବୃତ୍ତଠାରୁ ଉତ୍ତରକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଅବସ୍ଥିତ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ରାଘିମା ଲେଖିବ କ'ଣ, 0 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତକୁ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ସହିତ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅକ୍ଷରେଖାଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ ଦ୍ରାଘିମା କୋଣ କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ମୂଳ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖାଠାରୁ ପୂର୍ବକୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ଓ ପଶ୍ଚିମକୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମୟ ଗଣନାରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ଓ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର। ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀରୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନଚିତ୍ର ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଲେଖିବ, ରାଜନୈତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଯଥା ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ନଦୀ, ସାଗର, ଅରଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ରାଜନୈତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଯଥା ମହାଦେଶ, ଦେଶ, ପ୍ରଦେଶ, ଜିଲ୍ଲା ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର ଲେଖିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗକୁ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଏଠି ଲେଖିବ, ସହର, ଦେଶ, ମହାଦେଶ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସୀମାକୁ ଜାଣି ହୁଏ। 28 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଇଛି, ଉତ୍ତର ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ହେଉ କି ନିଜର ହେଉ ତ ନିହାତି ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଚିରସ୍ରୋତା କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? କାରଣ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏଥିରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ହିମାଳୟର ବରଫ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ଜଳ ଆସେ, ତେଣୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ରୋତା ଅଟନ୍ତି। 29 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବ ତେବେ ତୁମ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଳି ନେବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? କିମ୍ବାରେ ଅଛି, ଯଦି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବ ତେବେ ଏହା ଜନଜୀବନକୁ କି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ହେଲା। କାରଣ ଏଠି ଲେଖିବ 29 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ଘନତ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାୟୁର ଘନତ୍ୱ କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଳି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଇଛି, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବାଧ ଗଛ କାଟିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ସରିନାହିଁ। ଏହା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? କିମ୍ବା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାହା ଲେଖ। ତୁମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, ଆମେ ଆମ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବୁ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। 3rd ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସଚେତନ କରାଇବୁ। 4th ହେଉଛି ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଜନସଚେତନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାନଚିତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ। ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମାଳଭୂମି, ପୂର୍ବସ୍ଥ ଉଚ୍ଚଭୂମି, ସ୍ୱାନ ନଦୀ, ବୃହତ୍ ମାଳଭୂମି। ଏଇଟା ବହିରେ ଅଛି ଯଦି ଦେଖିନେବ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଗୁଗଲରେ କରିକି ଦେଖିନେବ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର 50 ରୁ 50 ମାର୍କ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ 50 ରୁ 50 ସ୍କୋର କରିବ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନିଅ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କର। ଓକେ, ରହିଲି। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭଲ କରିକି ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ।